Hello guys, sa video na to tuturo ko sa inyo kung paano mapabilis ang Android performance ng inyong device. Okay, gamitin natin itong lag fixer, then click ito yung file system. Okay, scan mo siya. Yes. Okay guys, tapos na siya. Ngayon, click nyo naman yung empty folders. Tapos, i-remove empty folders. Delete nyo guys yung mga folder na walang laman. Kasi naman siya isa-isa yung pinutin yung delete. So, pampabagal lang yun. Ito naman guys, RAM booster. Okay. So, tapos na siya guys. Ito naman, optimize phone. Okay. Next. Ginagamit ko to guys noon pa, di speed booster. Okay, trash cleaner. So hindi ko yun ma-open guys. Ito naman guys, naman guys is kina-close nila itong mga running apps. Okay, speed engine. Ito guys yung mga features niya. Next natin gagamitin ay CPU cooler, cool down. Okay guys, tapos na natin siyang boost. Ito naman guys, yung nakita nyo bilog na yan, di speed booster pa rin yan.
guys. So okay na to guys. So salamat guys sa panonood, and don't forget like and subscribe to my YouTube channel, and pakiclick mo na rin guys yung notification bell para updated ka guys sa mga bago kong videos. So ano pa ba ito, guys, ito punta tayo guys sa developers option, tapos hanapin natin guys yung mga animation. Ayan, kailangan guys, yan mga animation, kailangan guys naka-off yan para bumilis naman guys yung phone nyo. Kung kailangan nyo yan, hindi, huwag nyo siyang i-off, pero pampabagal lang yan. So i-off nyo, so I recommend na i-off nyo yan. Then punta tayo sa apps. Tapos dito show system, yan, nakikita nyo guys mga disable na yan. Yan guys yung mga application na hindi ko naman siya kailangan, or hindi nyo rin naman yung kakailanganin. Yan, so i-disable nyo yan. So yun lang. Salamat guys, and soon to my third videos. Salamat.